نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی امروز. سرخط خبرها: قرغیزستان خواستار بنیاد کنسولگری در خوجند است. کارشناسان مسائل آسیای مرکزی مشکلات مهاجران تاجیک را بررسی کردند. بنابر برخی از داده‌ها تاکنون بیش از 300 نفر جوانان تاجیک به هراس‌افکنی دولت اسلامی پیوستند. کاهش انتقال مبلغ در تاجیکستان. تحریم‌های کشورهای اروپا و آمریکا بر روسیه در اقتصاد تاجیکستان بی اثر نیست. قرغیزستان می‌خواهد در شهر خوجند کنسولگری تشکیل کند، ولی تاجیکستان تا حال موافقت نکرده است. اسکر بشیمов، معاون وزیر امور خارجه قرغیزستان، امروز در پارلمان کشورش گفت بیشکک در چندین نامه رسمی از تاجیکستان افتتاح کنسولگری در خوجند را درخواست کرده است. کارشناسان مسائل آسیای مرکزی مشکلات مهاجران تاجیک را بررسی کردند. در میزگیردی که محفل یورازیا развития در موضوع مهاجرت کاری از تاجیکستان جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی را برپا کرده بود، پژوهشگران و کارشناسان بین المللی در مسائل مهاجرت نتایج جستار و پژوهششان را بررسی کردند. در این نشست نماینده سازمان مهاجرت روسیه در تاجیکستان ولادیسلاو ماکارویچ گفت تاکنون بیشتر مهاجران مجوز کار دریافت کردند و افزود مجوزهایی که ماه دکبر سال گذشته صادر شدند تا دکبر سال 2015 دارای اعتبار خواهند بود. همچنین مدت آماده سازی اسناد و مدارک 3 روز مقرر شده است. بنابراین مهاجران می توانند در این مدت مجوز را تهیه و دریافت کنند. Для того, чтобы получить разрешительные документы, то есть разрешение на работу или патент, они должны были в течение 30 дней после того, как им выдадут этот разрешительный документ, предоставить медицинские документы, то есть пройти медицинское обследование и сдать этот документ в ФМС, территориальный орган ФМС Российской Федерации, там, где они зарегистрированы. На сегодняшний день эта норма гласит так, что иностранный гражданин, приезжающий с целью работы в Российскую Федерацию, наряду со всеми другими документами, о которых я далее буду говорить, должен предоставить вместе с заявлением как приложение вот эту справку о прохождении медицинского обследования. قسمت دیگری برنامه ما خبر در یک سطر. سازشنامه گرانتی آید به لایحه جاری نمودن حسابکنی یکلختی، تحویل برق و بهتر گردانیدن نظام انتقال برق بین جمهوری تاجیکستان و بانک آسیای رشد تصدیق شد که ارزش عمومی لایحه 67 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد. 3 نفر جنگیان باختری در جنگ سوریه کشته شدند. برنامه را ادامه می‌دهیم. جنگجویان تاجیک در سوریه و عراق. بنابر برخی از داده‌ها تاکنون بیش از 300 جوانان تاجیک به هراس‌افکنی دولت اسلامی پیوسته است. کارشناسان بر این باورند که این جنگجویان از تاجیکستان نخست به روسیه آمده و سپس از راه ترکیه به منطقه‌های جنگ زده سوریه می‌روند. کارشناس تاجیک خیرالدین عبدالله میگوید که جوانان به دلیل نداشتن سواد دینی راه گم میزنند. از همان نفرانی میروند که اینها با گروه سلفی و وهابی معروف هستند و اکثر اینها جنایتکار هستند. همون نفرانی تندرو هستند که از مذهب و آیین خیش رو گردانیده و زید تمام آیین و زید مذهب و زید دولت و فرهنگ خیشند. اونها رفتن اونجا. ببینید در یک سال گذشت نکم 10,000 اینها کشته شدند و بین خود جنگیدند. اینا با در اونجا هم که بین خود می جنگند از روی پول و مال. قسم زیادی تاجیکان از تاجیکستان نمی روند، از اینجا می روند. حجم کلی انتقال پول به تاجیکستان در سال گذشته 3.9 میلیارد را تشکیل میداد که نسبت به سال 2013 8.3% کاهش یافته است. 80% این مبلغ را مهاجران از روسیه حواله کردند.
коршиносони Бонки Миллӣ сабаби аслии коҳиши интиқоли пулро арзон шудани нархи нафт дар бозори ҷаҳонӣ, таҳримҳои иқтисодии ғарб бар Русия, коҳиши мизони рушди иқтисоди Русия ва арзон шудани рубли русӣ медонанд. ёдовар мешавем ки Русия яке аз шарикони аслии тиҷории Тоҷикистон аст ва аксари муҳоҷирони тоҷик дар ин кишвар кор мекунанд. таҳримҳои кишварҳои Аврупо ва Амрико ба Русия дар иқтисоди Тоҷикистон беасар нест. Евгений Минченко, мудири ширкати мушовираи Минченко Консалтинг, дар суханроние дар бораи вазъи иқтисодии кунунӣ ва ояндаи Тоҷикистон гуфт: вазъи кунунии Русия бар иқтисоди кишварҳои Осиёи марказӣ беасар нест. аз ин ҷое ки 50% буҷаи Тоҷикистон аз пули фиристодаи муҳоҷирон ташкил мешавад, коҳиши арзиши рубл ва ҳаволаи пул аз Русия бар иқтисоди Тоҷикистон низ асар мегузорад. Андрей Казанцев, яке аз коршиносони ин ширкат ва ҳамзамон мудири пажӯҳишкадаи байнулмилалӣ дар Москав мегӯяд: падение курса рубля будет иметь многообразный негативный эффект на экономике всех стран, которые тесно связаны с Россией. Таджикистан относится к числу стран с Россией очень тесно связанных. Значит, прежде всего речь идет о том, что снижается покупательная способность российского населения, и, соответственно, те товары, которые импортируются в Россию, они будут существенно дороже стоить. И в этой связи, значит, неизбежно сократится импорт в Россию со стороны всех стран-партнеров России, торговых. Здесь, конечно, чем-то поможет Таджикистану эффект замещения, поскольку Россия ввела контрсанкции, так называемые, против западных стран. И, соответственно, может быть, немножко больше будет покупать, и уже немножко больше покупать сельскохозяйственной, скажем, продукции у других государств, в частности, вот у государств СНГ. Но, с другой стороны, все равно просто покупательная способность российского населения падает, как показывают и соцопросы, и экономическая статистика, и просто не сможет население столько покупать, как сейчас. Это первое. А второе, то, что, соответственно, ВВП, в валовом внутреннем продукте Таджикистана 50% занимает, согласно данным международной статистики, ремиссии, то есть перечисление денег мигрантами, работающими в России. در همین جا برنامه ما با پایان رسید. خدایا رو